मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेवराफुली में बॉयज़ एथलेटिक क्लब के सार्वजनिक दुर्गा पूजा का वर्चुअली उद्घाटन किया। जिलाधिकारी मुक्ता आर्य, विधायक अरिंदम गुइन संग कई अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक अरिंदम गुइन ने कहा कि यह भी एक उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले हमने किसी मुख्यमंत्री को इतना दुर्गा पूजा उद्घाटन करते नहीं देखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले में 100 से भी ज़्यादा पूजा पंडालों को वर्चुअली उद्घाटन किया है। আর এখন যারা রয়েছে তারা ওখানে ছিল। এই শেওড়াফুলি অ্যাথলেটিক ক্লাব ছাতুগঞ্জ যেখানে আছে, যে পুজো আজকে দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, প্রায় ৭৩ বছরের এই পুজো। তো এখানে স্বয়ং আজকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল তার উদ্বোধন করলেন। এখানে পৌরপ্রধান থেকে শুরু করে আমাদের ডিএম ম্যাডাম ছিলেন, ডিসিপি সাহেব ছিলেন, আমাদের এসডিও সাহেব ছিলেন, সবাই থেকে ক্লাবের মেম্বাররা সমস্ত আইসি সাহেব থেকে শুরু করে ওসি সাহেব থেকে শুরু করে সবাই মিলে থেকে আজকে পুজোর শুভ উদ্বোধন হল। সিএম ম্যাডাম উদ্বোধন করছেন, এই উদ্বোধনে বাড়তি কোনো